बुझिथिले कई किछि मेसेज रे लिखिवे कोन कोन आमे लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले एटलीस्ट समस्त जेहेतु म्यूट अच्छा अपन कहि परिबे ने एटलीस्ट मेसेज रे लिखिवे हाँ व्हाई वी शुड रीड भगवत गीता तो कोन एक्चुअली पॉइंट आमे डिस्कस करथिले ता भीतर केही एटलीस्ट गोटे दिटा पॉइंट कहि परिबे ठीक अछि आज आमे जिबा भगवत गीता रो डिस्कशन रंजित प्रभु पीपीटी शेयर करंतु मेल रे मो पठैछि मेल रे आसिन तो प्रभु पठै सारछि प्रभु आपण चेक कर रंजित भट्टराय 5 आया प्रभु चेक कर तो ठीक अच्छी तो लास्ट क्लास में हमें चर्चा करथिले जे आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु समान तो ठीक अच्छी तो आज आम जीवा भगवत गीतार कौन पाई कृष्ण एक्चुअली भगवत गीता कहले से विषय में जानिबा तो आम तो जानि चलछि जे एक्चुअली जेतले माने हमर देखिले जे कृष्ण शांति दूत हे जाइथिले तो कृष्ण एबे शांति दूत जाई कि दुर्योधन को बुझे चल जे एक्चुअली युद्ध करबा श्रेयस्कर न एटलीस्ट तो 5 खंड गां भी दे दिया किंतु एबे दुर्योधन कौन कहले मेसेज रे लिखंतु कौन कहले एबे तो जिते 5 खंड गाँ मागिले कृष्ण तेबे दुर्योधन कहले जे मो छुंची अग्र जी स्थान अच्छी से भी देवाई प्रस्तुत ना किंतु मो युद्ध करने प्रस्तुत बिना युद्ध रे देवी ना छुंची अग्रे भूमि है तो एबे स्थिर हो गला जे युद्ध हवा सुनिश्चित तो जिते प्रभु एटा व्हाई एटा लास्ट स्क्रीन टाको अपन देखौछन एबेर पीपीटी डाउनलोड करलेनी कि हां हां ओके ओके तो एबे तो दुर्योधन एबे कौन कले ना जेबे एबे युद्ध स्थिर ही गला तो एबे तापर कौन कले ना शकुनी एबे दुर्योधन को कहिले जे केले देखो जदि महाभारत युद्ध होउची तले कृष्णंकर बिना सहाय्य रे युद्ध जीते बहुत कष्ट ठीक अछि तो एबे दुर्योधन को शकुनी एबे पठेले जे जाओ कृष्ण को पाखो को आ कृष्ण को पाखो को जाई किछिटा सहाय्य माग एटा प्रभु सेकंड स्लाइड को जाए ठीक अछि तो एबे देखंतु तो एबे जतल कृष्ण को पाखु दुर्योधन जाइचंदी तो यूजुअली दुर्योधन होचंदी कृष्ण कर किए रिलेशनशिप रे कोन हेबे तांकर हेबे समुदी कारण कृष्णकर पुत्र दुर्योधन कर कन्या को विवाह करथिले एक रे तो दुर्योधन राजा तेणु संग संग एबे कोन कले ना तांकर राजप्रसाद को पसले एवं कृष्ण जोडी शयन करथिले तो शयन करथिले जोडी सेठ जाई पहुंची गले
ତେବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ତ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଲେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ତା କାହା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ତ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ଅବଭିୟସଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତ କୃଷ୍ଣ ବି ପଚାରିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କୋଉଥି ପାଇଁ ଆସିଛ। ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆସିଛି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦି ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର। ତେବେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସହାୟତା ତ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି ଗୋଟେ ଅପସନ ହଉଛି କଣ ନା ମୋର ନାରାୟଣୀ ସେନା ତ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ କୌଣସି ବି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିବି ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅପସନ ହଉଛି ଯେ ନାରାୟଣୀ ମୋର ନାରାୟଣୀ ସେନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ହଉଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ବି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିବି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅପସନ ଦଉଛି ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କୋଉ ଅପସନ ରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମାଗ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବେ ଅବଜେକ୍ସନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ତେଣୁ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଦବା ଦରକାର ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମଠାରୁ ସାନ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚଏସ ଦବା କଥା ଯେ ମାଗିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ବି ସାଧାରଣତଃ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଇର ସେୟାର ବଣ୍ଟା ଯାଏ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଫାଷ୍ଟ ସାନ ଭାଇକୁ ହିଁ ଅପସନ ଦବା କଥା ଯେ ତୁମେ ହିଁ ଚଏସ କର ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ କଣ ମାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ମେସେଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ କଣ ମାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ମାଗିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୋର କେବଳ ଆପଣ ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ତ ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ଥିଲେ ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଓ ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ନାରାୟଣୀ ସେନା ହିଁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏକଦମ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଳେଇ ଗଲେ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗି କହିଲେ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖ ତୁମକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଠେଇଥିଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଜିତିବ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲ ତୁମେ ଏବେ କଲ କଣ। ତୁମେ ଏବେ ମତେ ମାଗିଲ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ କୌଣସି ବି ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିବି ହିଁ ନାହିଁ ତ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କଲ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଭକ୍ତର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଗା ହାର ତେରି निश्चित होगा हार तेरी हरदम रहेगा उदास। निश्चित होगा हार तेरी हरदम रहेगा उदास। मक्खन ले गया दुर्योधन ने छाछ बचा है तेरे पास। तो कहते हैं अर्जुन माखन तो एबे दुर्योधन नहीं कि पड़े गले तुम पाखे एबे खट्टा छाछ बसी तुम कर कौन निश्चित मात्रा तुम हार हम। तेबे देखंतु अर्जुन जेहेतु कृष्णकर भक्त केमती उत्तर दौरान कहते निश्चित होगा जीत मेरी निश्चित होगा जीत मेरी ये मेरा दृढ़ विश्वास। निश्चित होगा जीत मेरी ये मेरा दृढ़ विश्वास। मक्खन लेने दो दुर्योधन को माखन लेने दो दुर्योधन को माखन चोर है मेरे पास। तो एबे तो देखो से कहुए कृष्ण भक्त बड़ चतुर। तो एबे देखंतु तो एठी दीटा पॉइंट रहिला एबे कोन गुटे हला दुर्योधन मेंटालिटी आ गुटे हला अर्जुन मेंटालिटी। तो दुर्योधन मेंटालिटी कोन ना प्रत्येक व्यक्ति आमे जो नारायणी सेना कथा कहउचंती तो कृष्णकर ये होची रिसोर्सेस ए जो संसार ना आमे देखुचंती ये सब कृष्णकर रिसोर्सेस आमे समस्ते कृष्णकर रिसोर्सेस कोन ना धन संपत्ति कोठी हुए तो बहुत बड़ माने जागा किणिकी रखिबा घर द्वार करवा सुंदर पत्नी सुंदर हजबैंड प्राप्त हवा भल पुत्र संतान भल कन्या संतान प्राप्त हवा पोस्ट पोजिशन ये सब कृष्णकर रिसोर्सेस। तो आमे सब बेले जाई कोन मागंती ना एई सब कृष्णकर रिसोर्स को मागंती जे भगवान मते एटा दे दियो भगवान मते भल घर दियो भगवान मते गोटे भल चाकरी दियो भगवान मते गोटे भल पत्नी दे दियो भल हजबैंड दे दियो भल पोस्ट पोजिशन दियो
तो ए सब कौन ना कृष्ण को रिसोर्सेस तो ये सब कौन ना दुर्योधन मेंटालिटी तो एबे आपण माने कहंतु आपणकर मेंटालिटी एबे कोन आउ जीए अर्जुन मेंटालिटी कोन केवल चाहे जे मते किछि दरकार नै मते केवल आपणकर भक्ति दरकार मु केवल आपणक सहित जड़ित हेकि रहिबी तो आमे सब कोन मागंती कृष्ण के पाखरे आमे सब बेले मागंती या जे भलो धन संपत्ति दियो भलो घर दियो भलो स्वामी दियो हमको भलो भलो ए जगहटा हुए तो किणी दियो से जगहटा किणी दियो से फ्लैटटा किणियो तो ये सब होची कोन ना बाप रे से कि जण कहउछ मते खाली कृष्ण दरकार ठीक है जना पड़ियो धीरे धीरे जना पड़ियो तो तो एबे देखो ये सब कौन ना कृष्ण को रिसोर्सेस तो एबे देखो कृष्ण को रिसोर्सेस एबे दुर्योधन नेले तो दुर्योधन नहीं कि महाभारत युद्ध रे एमिति हिसाब रे हारले एमिति हिसाब रे हारले इवन लास्ट मोमेंट रे भी हमें देखंती तो दुर्योधन को अवस्था एमिति हला जे ताको मृत्यु समय रे जल भी टिके मिलिलानी तेणु सेति पई देखंतो हम जीवन रे सब बेले पई भगवान कर भक्ति ही मागिया दरकार भगवान को सहित केमती संपर्क हेई परियो मागिया दरकार किंतु आमे सब बेले पई कोन मागंती जे भगवान मते धन संपत्ति दियो मोर पुअर बाहागर करे दियो झियर बाहागर करे दियो झियो बाहागर होनी जातक कोठी भल के देखा जीवो तो ए सब मागंती तो या द्वारा हमें असुविधा कोन पड़ियो ना केबे भी हमें शांति रे रही परिबानी सेकंड जिंस होची जीवन रो लास्ट परीक्षा रे हमें सबले हारि जिवा तो हमर मनुष्य जीवन रो लास्ट परीक्षा कोन जेमती हमें देखुचंती दुर्योधन पय सेठी महाभारत युद्ध थिला तनो हम जीवन रो सबटु बड़ परीक्षा कोन हम पय महाभारत युद्ध कोन मृत्यु आमर लास्ट समय मृत्यु बेले आमे जदि कृष्ण सहित संपर्क बांधी नथिबा ताले आम लास्ट समय आउ कृष्णकर मने पड़िबो ही नाही तेणु सबु आमे कोन शिखिले कोन मागिबा दरकार कृष्ण सहित संपर्क कृष्ण सहित भक्ति ठीक अछि तेबे समस्ते केवल कहि दउछन मते एटा दरकार किंतु कार्य रे देखला बेलु किछि नाही कार्य रे देखला बेलु आमे भक्ति करूना आमे सेही पैसा पछरे दौड़ुचन सेही पोस्ट पोजीशन पछरे दौड़ुचन सब केवल आमे लेखि दउछन मेसेज रे मते केवल भक्ति दरकार किंतु व्यवहार रे हमर पूरा उल्टा तेणु से आम सब कौन ना दुर्योधन मेंटालिटी ठीक अच्छे तो ये हूँ तो एबे जो युद्ध एबे तो सुनिश्चित हो गला एबे युद्ध आरंभ है तो युद्ध रे एबे देखंतु प्रथम आम श्लोक को जियो तो प्रथम श्लोक समस्त उच्चारण करी एटलिस्ट 2-3 जन अनम्यूट करंतु तो उच्चारण करंतु समस्त चाहतु उच्चारण करिया पई आ ए श्लोक को प्रथम नंबर श्लोक को मने रखिया पई ठीक अछि तो फर्स्ट नंबर एबे श्लोक जिबा तो एबे तो युद्ध एबे सुनिश्चित हो जाइए तो युद्ध एबे जतले सुनिश्चित हो जाइए तो सेही टाइम रे कोन हेछि हमर जो प्रथम श्लोक एबे देखंतु की कहउचंती प्रथम श्लोक एबे चर्चा करिया धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र कहंतु हां तो एबे ठीक अछि हां तो एबे समस्त उच्चारण करिए तो धृतराष्ट्रो वाच धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चगा मामका पाण्डवश्चैव मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय किम कुर्वत संजय आउ केही जदि उच्चारण करिवे जने दि जण उच्चारण करंतु हमर नुआ भक्त की कनेक्ट हिचन के उच्चारण करिवे जदि हैंड रेज करन ताको दिया जिवो चांस के जदि करिया पई चाहउचंदी तले अपन हैंड रेज करंतु ठीक है पतित पावन बेहरा को दिया दिखे करंतु उच्चारण करो करंतु अनम्यूट करी करंतु पतित पावन बेहरा अनम्यूट करी करंतु छाड़ से करि पारनांती छाड़ टाइम वेस्ट गानी नायक ना करि पारनांती हरे कृष्ण हां हरे कृष्ण मु कहि परिबी हां को नांती
धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सव मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत बड़े बहुत बड़े। तो ठीक अछि एबे एबे हमें श्लोक को जीवा तो एबे कोन कहउचंती ना धृतराष्ट्र एबे कहउचा सबले मन रखिए जे भगवत गीतार प्रथम श्लोक एबे किए कहिचंती भगवत गीतार प्रथम श्लोक किए कहिचंती धृतराष्ट्र କହିଛନ୍ତି प्रभु। हां धृतराष्ट्र कहिचंती एबे एबे म्यूट कर दियन समस्त केवल लिखिबे हला। तेबे देखो प्रथम आमे जीवा धृतराष्ट्र शब्दर अर्थ बुझिबा तो धृतराष्ट्र शब्दर अर्थ होजे धृत प्लस राष्ट्र। धृत माने जो व्यक्ति तांको राष्ट्र को लेकी बहुत बड़ा आसक्त तो से व्यक्ति को कहा जाय कोन ना धृतराष्ट्र। ठीक अछि कारण आमे जानि चंती धृतराष्ट्रंकर ए जो राज्य प्रति बड़ा आसक्ति थिला आ ए आसक्ति पई ही से 100 पुत्र को हरेले माने एते बड़ा आसक्ति थे जानिचंती जे युद्ध रे निश्चित परास्त हेबे किंतु तथापि आसक्ति छाड़ी पालेन तेणु आम जीवन रे भी जदि सेमती टाइप रे आमे शरीर को नेकी संसार को नेकी आम परिवार को नेकी पिला मानको पई नेकी आमे आसक्त रहिबा ताल निश्चित मात्रा रे आमे भक्ति रे अग्रगति करि परिबा नाही। तेबे कोन कहउचंती ना धृतराष्ट्र कहउचंती अच्छा जो धृतराष्ट्र कोन कहउचन ना धृतराष्ट्र कहउचंती जे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे प्रथम वर्ड कोन कहउचन ना धर्म क्षेत्र माने धर्म क्षेत्र कहउचंदी माने धृतराष्ट्र को जणा थिला धर्म कोन बुझी परछन ना धृतराष्ट्र को जणा थिला धर्म कोन से कहउचंदी जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से क्षेत्र होची धर्म क्षेत्र तो तापर कोन कहउचंदी समावेता युत्सव जो एकत्रित हेचंदी किए किए ना मामका पांडवाश्चैव मोर पुत्र माने आउ पांडव माने तेठी कोन करूचंती हैला। तो प्रथम कथा देखंतु जेहेतु एकत्रित हेचन युद्ध करिया पय तनो युद्ध तो करिवे ना तनो एठी प्रश्न रो हमको जणा पडुची जे धृतराष्ट्र बहुत उद्विग्न थिले एक्चुअली कोन हबा को जाउची कारण जानि चंती ना धर्मटा कोन जानि चंती किंतु अधर्म रास्ता रे अछन तनो सेहि पय बेसी मात्रा रे बे उद्विग्न अवस्था रे अछन। तेबे देखंतु प्रथमे जो कहउचंती कुरुक्षेत्र होची धर्म क्षेत्र तो ता विषय हम बुझिया दरकार जे कोन पई कुरुक्षेत्र होची धर्म क्षेत्र आपण देखंतु एठी महाभारत युद्ध जो हमें कहउचंती जो स्थान रो केते गुरुत्व अछि आ एम्ति स्थान को चूज करा जाईची जे से स्थान रे केते महत्व अछि से कथा बुझंतु तेबे कोन कहउचंती ना ए जो कुरुक्षेत्र ई होची धर्म क्षेत्र कोथि पई ना प्रथम पॉइंट होची देखंतु जे ए जो कुरुक्षेत्र कहार नाम हिसाब रे आछि ना कुरु जो हमें कहउचंती कौरव कौरव एथि पई कहउचंती कारण तांकर माने वंशज रे जने राजा थिले तांकर ना होची कुरु तो से जो कुरु राजा थिले सी एक्चुअली जाई कुरुक्षेत्र जो नामित हैला तो सेठी जाई तपस्या करथिले तपस्या करिले जेतळे कोथि पई तपस्या कले तपस्या एथि पई करथिले जे ए स्थान रे कहारी भी जदि मृत्यु हुए कारण जेहेतु आमे होचंती क्षत्रिय तेणु क्षत्रिय हिसाब रे हमर युद्ध सबवेले पई लागि रहइबो तेणु ए क्षेत्र रे कोनोसी व्यक्तिंकर जदि युद्ध रे मृत्यु हो जाय ताल से भगवान कर प्राप्ति हे छै। तबे जदि तपस्या करूथले तो सेही टाइम रे कोन हेची ना एबे नारायण एबे ब्राह्मण वेश रे आसिले तो ब्राह्मण वेश रे जतले आसिले तो एबे गुरु को पचारले अच्छा गुरु तुम एठी कोन करूछो ना मो यज्ञ करूछ अच्छा तो यज्ञ जेहेतु करूछ तो यज्ञ रो तो यज्ञ रे सफल होवा पई जब यज्ञ संपन्न होवा पई त आपन को तो दक्षिणा देवा पड़ियो कहले ठीक अछि मो प्रस्तुत अछि दक्षिणा देवा पई तेबे जो ब्राह्मण आस्तिले से कहले मो दक्षिणा हिसाब रे तुमरो गोटे पाद चाहूची गोटे गोड़ो चाहूची कहले ठीक अछि मो गोड़ो काटी के दे देब कहले आउ गोटे गोड़ो चाहूची कहले गोड़ो काटी के दे देब कहले आउ गोटे हाथ चाहूची तो हाथ भी दे देले तो कहले आउ गोटे हाथ चाहूची आउ गोटे हाथ भी काटी के दे देले कहले एबे तुमरो मुंडो चाहूची तो एबे जेतले कुरु राजा निज मुंडो को काटिया पई जाउचंती तो सेही टाइम रे एबे ब्राह्मण कहले जे रहि जा तुमरो एबे दक्षिणा रे मो संतुष्ट आ तुमर ए जो यज्ञ एथर सफल हे जायछि तो पुणी थरे एबे ब्राह्मण जे विष्णु को रूप धारण कले एवं पुणी थरे कुरु राजा को ठीक ठाक कर देले तो सेति पई देखंतु जेहेतु कुरुक्षेत्र रे कोनोसी व्यक्तिंकर मृत्यु हेले भगवान कर धाम को जिवे तो सेति पई तो कहा जाय धर्म क्षेत्र ए हला प्रथम पॉइंट। सेकंड पॉइंट परशुराम जी की 22 थर क्षत्रिय मान को परास्त कला परे से कुरुक्षेत्र रे आसी तपस्या करथिले तेणु सेथि पई भी कहा जाए जे ए जो कुरुक्षेत्र कोन ना धर्म क्षेत्र। तृतीय पॉइंट कोन निजे कृष्ण ही सेठी
ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସେଠି ଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ତ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ରାଜା ପାଇଁ ତ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ବି ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯଦ୍ୟପି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ପୁତ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ ଅଲଗା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଲଗା। ତ ଏଠିର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଆସୁଛି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଥିଲା, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଥିଲା, ମୋର ତାଙ୍କର ମୋର ମୁଁ ସେ ଏଇ ସବୁ। ଆଉ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ପାର୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କନ୍ଦଳ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କରପସନ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ କରପସନ କରୁଛି ନା ମୋ ପରିବାରଟା ଅଲଗା ସମାଜଟା ଅଲଗା, ରାସ୍ତା ଏଠି ହେଲା ନହେଲା କଣ ଯାଉଛି ମୋର ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ସେମିତି ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ବୋଧେ ଦିନ 10ଟାରେ ଉଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ଦରକାର, ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନ ଉଠିଲା ବଡ କେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା ଯେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠିକ ତୋର ହାତରେ ରଖିକି ପଳେଇ ଯା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ଯେ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଝିଅଟାକୁ ପଢେଇବା ଯେ ତୁ ଚାକିରି କର, ଚାକିରି ନ କଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଯେ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡିବା ଦରକାର। ତ ଏ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଝଗଡା ତ ଲାଗିବ ନା। ତ ତାପରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ଝଗଡା ହଉଛି ଝଗଡା ହଉଛି ଝଗଡା ହଉଛି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର ଯେ ଝଗଡାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଏକରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ମୋର ପୁତ୍ର ଆଉ ଏଠି କଣ ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ମାନସିକତା ଅଛି। ତ ଏ ମାନସିକତା ଯେତେ ଯାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରୁଥିବେ ଯେ ସତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏ ମାନସିକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ମାନସିକତା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଦୂରେଇବି, ଆଉ ଯେତେ ଯାଏ ଆମେ ନ ଦୂରେଇବା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡିବା ହିଁ ପଡିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ପଢିବା ହିଁ ପଡିବା। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଆ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଏଠୁ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଝଗଡାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ହଉଛି ନା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ମୋର ତାଙ୍କର ସେ ଏଇଟା ଚାଲୁଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଏବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତ ସଞ୍ଜୟ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଥରେ କଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠିକି ନା ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସିକି ଏବେ କହିଲେ ଯେ ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଏ ସବୁ ଠିକ ହଉନି, ତୁମେ ଯେମିତି ହିସାବରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ଦରକାର ତୁମେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ତେବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସବୁ କଣ କରୁଛି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର କଣ ପରିଣାମ ହବ ତୁମେ ଦେଖ। ତେବେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ଦେଖିକି କଣ ପାଇବି, ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସଞ୍ଜୟ ଯିଏକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାରଥି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ସିଏ ଦେଖିକି ମତେ କହିବେ। ତ ସଞ୍ଜୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଏବେ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଉଆସରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ତ ସଞ୍ଜୟ କେବେ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରି ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଏବେ କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ
एबे नेक्स्ट श्लोक को जीवा तो एबे संजय एबे कोन कहउचंती हैला तो संजय एबे कोन कहउचंती 1.3 नंबर श्लोक को जीवा तो जो जो श्लोक इंपोर्टेंट तो सही श्लोक हिसाब रे हमें जाउचंती कारण हमें बुझीबा जे कोन पई कृष्ण भगवत गीता कहिया पई लागिले हैला तो ठीक अछि तेबे संजय कोन कहउचंती संजय कहउचंती पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचर्यं महती च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता यार की ट्रांसलेशन पढ़ंतु ट्रांसलेशन जो मीनिंग अच्छे ट्रांसलेशन ओ माय टीचर बिहोल्ड कई जन पढ़ंतु O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by our intelligent disciple, the son of Drupada. तो एबे देखंतु तो एबे रो प्रश्न कोन एबे कहउचंती जे किए संजय कहउचंती जे दुर्योधन एबे कोन करूचन से विषय कहउचन कोन कहउचन पश्यताम पांडु पुत्राणाम तो जेते बेले दुर्योधन एबे देखिले जे पांडुंकर पुत्र माने सुंदर भाबरे तांकर मिलिटरी आर्मी को एबे सजई चंती सैन्य सामंत को खूब सुंदर भाबरे सजई चंती तो कहउचंती कोन ना व्यूढ़ द्रुपद पुत्रेण तो तांकर जो सेनाध्यक्ष अछंती किए अछंती दृष्टद्युम्न किंतु एटी दृष्टद्युम्नकर ना नौनांती कोन कहउचंती द्रुपद पुत्रेण द्रुपदकर जो पुत्र एबे सुंदर भाबरे सजैचंती पांडव मानकर सेना को तबे शिष्येण धीमता एबे कहा कहउचन ना द्रोणाचार्य को तो एबे कोन हेची जेते बेले देखिले जे पांडव मानकर सेना बहुत सुंदर भाबरे सजाइची एबे दुर्योधन एबे गले कहा पाखो को ना द्रोणाचार्य पाखको तो द्रोणाचार्य को पाखको जाई कहउचंती जे पश्यताम आपण देखंतु केमती आपणकर शिष्य किए ना द्रुपदकर पुत्र केमिति पांडव मानकर सेना को खूब सुंदर भाबरे सजाइचंती तो एठी हमें बुझिया को ट्राई करिया तो प्रथम कथा होची दुर्योधन जदि देखिले जे युद्धर स्ट्राटेजी मते चिंता करिवार अछि ताले तो तांकर जे सेनाध्यक्ष तांको संगरे जाकी चर्चा करिवा कथा तांकर सेनाध्यक्ष किए थिले ना भीष्म पितामह किंतु बे द्रोणाचार्य को पाखो कोन पई गले ना द्रोणाचार्य को पाखो को एथि पई गले जे से जानि थिले जे मु भीष्म पितामह को मेबे कोन करि परिबी ना उसके परिबिन जे भलो की युद्ध करी केमति पांडव मान को हरियार अछि कारण जानि चंती जे द्रोणाचार्य आ भीष्म पितांकर दुर्बलता पांडव मान प्रति अच्छी स्पेशली अर्जुन को पाई अच्छी तेणु जेहेतु भीष्म पितामह आमर रक्त संपर्कीय तेणु तांकु मु उस्कई परिबिनी जे जे भलो की युद्ध करी तांकु केमति निहत करदबा तांकु जेहेतु मु उस्कई परिबिनी तेणु जेहेतु गुरु द्रोणाचार्य जेहेतु रक्त संपर्कीय नुहे तेणु मु उस्कई तांकु युद्ध करी की तांकु हरै देबा पई चाहे तेबे उस्के पई कोन कहउचंती देखंतु देखंतु जे केमती हिसाब रे आपनकर शिष्य जे कि द्रुपदकर पुत्र केमती पांडव मानकर सेना को बहुत सुंदर भाबरे सजै चंती तो प्रथम एठी देखंतु तो एबे जदी कहउतेले द्रुपदकर पुत्र तो दृष्टद्युम्न कोन पई न कहले सेठी भी बहुत बड़ कहानी अछि तो कहानी कोन एक्चुअली कहिबार अर्थ कोन एक्चुअली द्रौपद आ द्रोणाचार्य एमाने होचंती दि जण बंधु तो एमाने एक्चुअली युद्ध विद्या शिक्षा जेतବେଳେ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ ତ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦ ତ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ୟ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରୁ ଥିଲେ ତେଣୁ ଏବେ ଦ୍ରୌପଦ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀ ହେଇକି ପଢୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ବିଦ୍ୟା ସରିଯିବ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇଯିବି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବି तो एई जो तापर कोन हला जेतल विद्या एबे संपन्न ही गला तापर एबे द्रोणाचार्य आसिले तो द्रोणाचार्य आसी की विवाह कले काहाकू ना कृपाचार्यंकर भौणी को कृपी को तो विवाह कला परे तांकर जो संतान उत्पन्न हला से किया हेले ना अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा एबे जन्म हला परे द्रोणाचार्य एते मात्रा रे दरिद्र थिले तो जेहेतु दरिद्र अभाव अनाटन रे थिले एक्चुअली अश्वत्थामा को टे क्षीर पान करिया पई भी ठीक जेतिक मात्रा दरकार सेतिक प्राप्त ही पान नथले तेणु एबे भाबिले जे जेहेतु मोर जो बंधु द्रौपद एबे जने राजा हे कि अछन तेणु जीवी
तो एटलिस्ट मागिबी गोटे गाई दियो तो गाईटा को नेकी आसिले एटलिस्ट गाई ठारू जो क्षीर प्राप्त हेबी तो एटलिस्ट अश्वत्थामा ताको पान करि पारे तो एबे जाई पहुंचले कोठी ना द्रोणाचार्य एबे पहुंचले कोठी ना द्रौपदंकर माने राजउआसरे तो जेतବେଳେ जाई पहुंचिले एबे द्रौपद जेतବେଳେ जाई कहिले जे द्रोणाचार्य जेतବେଳେ जाई कहिले जे द्रौपद तुमे तो कहिथिलो जे अधा संपत्ति दवा पई तबे द्रौपद एते मात्रा रे क्रोधान्वित हेकी तांको एबे माने गाली करिया को लागिले जे तुमरो साहस केमती हैला तुमे जने दरिद्र ब्राह्मण एठी आसी मते अधा संपत्ति मागिया पई किबा जने गुटे गाई मागिया पई कहले एठू संगे संगे ही तुम पळाई जा तेणु एबे जेतळे द्रोणाचार्य एबे फेरी के आसुचंती तो बहुत मात्रा रे निजको बहुत खराब लागे जे तो जेतळे फेरी के आसुचंती तो सेई टाइम रे कोन हेची पांडव माने बहुत छोट थिले पांडव और कौरव से माने बहुत छोट थिले तो से माने एक्चुअली खेलुथिले गुटे बॉल साहाଯ୍य रे खेलुथिले जो बॉल टा की गुटे कुओ मध्य रे पड़ी जाईछि तो सेई टाइम रे जेतळे द्रोणाचार्य आसुचंती तो देखले एमानकर बॉल टा गुटे कुओ भीतर पड़ी जाईछि तो से बॉल टा को कुओ रु गुटे काठी फाटी एमती सब कनेक्शन करी काढी की नेक पळी आसिले जेतळे काढी की नेक पळी आसिले तेबे अर्जुन ए जिंस को देखि कि जे कि दौड़ दौड़ जाई काहकु ना भीष्म पितामह को कहिले जे एमती जने व्यक्ति आसिले हम बॉल टा जेहेतु तळे पड़ी जाइथिले ताको नेक पळी आइले तो एबे भीष्म पितामह बुझी गले जे ए व्यक्ति होचन के ना द्रोणाचार्य आ ये होचन उपयुक्त व्यक्ति हमर पुत्र मानको युद्ध शास्त्र शिक्षा देवा पई तेणु तांको एबे अनुरोध कले जे आपण हमर पिला मानको एबे युद्ध विद्या शिक्षा दियंतु तबे जेतले युद्ध विद्या शिक्षा देले तो शिक्षा सरिला परे एक्चुअली द्रोणाचार्यंकर से जो माने द्रौपद तांको माने इनसल्ट करथिले तो तार प्रतिशोध नबार इच्छा तांको भीतर थिला कारण एबे भी तांको भीतर से जो इनसल्ट करथिले तो तार प्रतिशोध नबार एबे क्रोधटा तांको भीतर थिला तो जेहेतु थिला तो एबे द्रौपद माननको एबे काहको ना कौरव माननको कहले जो 100 भाई को जे जाओ द्रौपद को बांधी की नेके आसो तो एबे 100 भाई गले किंतु 100 भाई जो गले एमाने द्रौपद ठारू हारी गले हारी की फेरी के आइले तो ताहापर एबे कहले जे पांडव मानन कहले जे तुमे 5 भाई जाओ आ द्रौपद को हरै की नेके आसो तो ये 5 भाई गले द्रौपद को हरै की ताको बांधी की नेके पळी आइले तो जेते बांधी नहीं कि पळे आइले तो एबे बांधी नहीं पळे आइसले जेते एबे कोन हला ना द्रोणाचार्यकर एबे जो क्रोध थिला एबे शांत हे गला किंतु एबे जेहेतु द्रौपद होचंती जने क्षत्रिय तेनो क्षत्रिय हिसाब रे तांकु जो एबे असम्मान मिलला सी भी क्रोध हे गल जे मते एनी हाउ द्रौपदंकर प्रतिशोध नबार अछि तेनो जेहेतु प्रतिशोध नबार अछि तो कोन करबी ना मो पुत्रेष्टि मारण यज्ञ करबी पुत्रेष्टि मारण यज्ञ रे कोन हबो ना जो यज्ञ रु की मोर जने पुत्र संतान उत्पन्न हबो जो पुत्र ही द्रौपदंकर ये द्रोणाचार्यंकर मृत्युर कारण हबो तो से पुत्र किए ना धृष्टद्युम्न से यज्ञ रो प्राप्त हले किंतु से कहले जे पुत्र तो ठीक अछि किंतु मते जने कन्या भी दरकार कोथि भाई ना जो कन्या की अर्जुन को विवाह करे कारण जेते जाय अर्जुन मोर सपोर्ट रे नाहंती साधारण द्रोणाचार्य को निहत करियाटा बहुत कष्ट तेना सेति भाई से जो यज्ञ कले यज्ञ रे एबे किए ना धृष्टद्युम्न आसिले आ ता सहित द्रौपदी आसिले द्रौपदी कर विवाह का सहित करेले अर्जुन सहित आउ दृष्टद्युम्न जे कि रहिले तो एबे से सेकंड कथा देखंतु एबे दृष्टद्युम्न जन्म हेले द्रोणाचार्य को मारिया पई किंतु आपण जानि छ जे दृष्टद्युम्न विद्या शिक्षा काहाटू कले लेखिले काहाटू कले द्रोणाचार्य जो द्रौपदकर पुत्र एबे किए ना दृष्टद्युम्न एबे विद्या शिक्षा काहाटू कले द्रोणाचार्य ठारू एबे देखंतु जेतल द्रोणाचार्य ठारू कले द्रोणाचार्य सांग सांग ता विद्या शिक्षा देले तेनु एबे देखंतु आपण समस्त आमे कोन ए संसार कर्म बहुत बड़ कर्म बहुत बड़ कर्म बहुत बड़ कर्म निश्चित मात्रा रे बड़ किंतु कर्मटा को मानसिकता रे करिया दरकार सेटा बुझिया दरकार द्रोणाचार्य ठारू देखंतु जो व्यक्ति तांकर मृत्युर कारण ताकू विद्या शिक्षा देले आमे हितले देई थांते आमे हितले आमे सेही हिसाब रे कर्म करथांते ना हमर कर्मर उद्देश्य कोन ना केमिति आमे इंद्रिय भोग करि परिया तेनु आम कर्म आ तांको कर्म भीतर बहुत तफात तेनु कर्मर मानसिकता बुझिया बहुत जरूरी तेणु एबे देखंतु तेणु सेही हिसाब रे एबे दुर्योधन एबे जाई कि द्रोणाचार्य कहउछन जे देखंतु आपण बहुत बड़ मूर्ख गोटे कारण आपण निजे
जो पुत्र आपन को निहत करियो ताकू विद्या शिक्षा देकी तो एकरे भूल करछन तो एबे आउ भूल करंतुनी आउ भूल करंतुनी जेमति हमर समस्तकर मृत्यु हो जे तेणु भल्लो के एकदम मन लगे युद्ध करंतु समस्त को जेमति हरैबा हमें राज्य जितबा तेणु एठी देखंतु जदि भी लागुची जे दुर्योधन एबे द्रोणाचार्य को सहित जाई डिस्कस करूछन किंतु एक्चुअली जाई कि तांको कोन करूछन ना इंगित करूछन देखंतु आपण बहुत बड़ बुद्धू तो आपण फास्ट रु बहुत बार भूल करछन तो एबे एटलिस्ट भूल करंतु न भूल कला माने हमें समस्तकर मृत्यु हो ठीक अछि तो एबे जीवा नेक्स्ट को 1 पॉइंट तो एबे देखंतु एबेर पॉइंट रे हमें जीवा तो एबे तो एबे दुर्योधन एबे ठीक ठाक कर देले तो एबे तापर दुर्योधन विभिन्न प्रकार जो सैन्य सामंत की अछंती तांको विषय चर्चा करचंती पांडव मानक साइड रे की अछंती सब चर्चा करचंती तो एबे सब कहि सारला परे एबे संजय पुणी थरे एबे कोन करचंती तांकर दृष्टिपात को नै की पकैचंती कहा पाखरे पांडव मानक साइड रे प्रथमे दृष्टिपात कहा साइड रु कले जे कौरव साइड रे एबे दुर्योधन कोन करूचंती तो एबे नै की पकैले कहा पाखरे ना पांडव मानक साइड रे तो पांडव मानक साइड रे जेतले पकैचंती किबा एबे जेतले दुर्योधन तांकर सैन्य सामंत विषय रे चर्चा कर देइचन चर्चा कर सारला परे तापर कहिचंती देखो हमें प्रति श्लोक वाइज हमें जाउ ना हमें केवल बैकग्राउंड रे जाउचंती हमें केवल पृष्ठभूमि को बुझुचंती त आपण जी भी डिटेल्स रे पढिया पई चाहुचंती आपण गोटे श्लोक हिसाब रे जाई परियो जदि आउरी डिटेल्स रे बुझिया पई जाउचंती प्रत्येक श्लोक को हम YouTube रे प्रत्येक श्लोक रो डिटेल्स दिया जाई छै आपण श्लोक हिसाब रे जाई परियो हला तो मु केवल जिस्ट हिसाब रे जाउची तेबे तो तापरे कोन हेची ना एबे तापरे जेहेतु दुर्योधन एबे लास्ट को कहउछन जे हमकु एनी हाउ हमर भीष्म पितामह जो अछन ताको समस्त सुरक्षा देबा दरकार एथि पई सुरक्षा देबा दरकार जे भीष्म पितामह जेते जाय अछंती आमे युद्ध रे जितिबाटा सुनिश्चित तने सेहि पई समस्त सुरक्षा देबा दरकार किंतु एठी पॉइंट होची जदि भीष्म पितामह कर निजर इच्छा मृत्यु जे ताको सुरक्षा देबार काम कोन सुरक्षा देवार किसी आवश्यक ना किंतु सुरक्षा देवार ये आवश्यक अच्छी कारण भीष्म पितामह भी गोटे श्राप अच्छी गोटे अभिशाप अच्छी से अभिशाप कौन ना जदि श्रीखंडी आसी जाती भीष्म पितामह आग को भीष्म पितामह भी आउ युद्ध करेंगे ही ना तेणु से उद्देश्य द्रोणाचार्य कहते जे से हिसाब रे दुर्योधन एबे कहउछन कोन भाई समस्त हैंड रेज करछन कोन क्वेश्चन अछि तो जी हैंड रेज करछन कोन क्वेश्चन अछि मैसेज ले लिखन मैसेज रे लिखले जणा पड़छ सुनिता माता जी बंधु हां कोन क्वेश्चन अछि मैसेज रे लिखन मैसेज टा बेटर हो जहार क्वेश्चन अछि हैंड रेज जे मिडिल ले करछन आपण लिखन तो मैसेज रे कोन आपनकर पॉइंट जोति पई कि हैंड रेज करछन नले आपण जानि पारन हैंड रेज जदी करछन तले किछ असुविधा नै तो एबे देखंतु तो एबे कोन हैला ना एबे तो कहउचंती कोन पई ना जेहेतु श्रीखंडी जदी एबे भीष्म पितामह को पाख आगु को आस जिवे ताले भीष्म पितामह एबे तो शपथ करछन जे मो युद्ध करिबि ही नै जेतल कोन पई हैंड रेज कर हम जानि पान ना तो खालटा रेज हेड करछन तो एबे तो एबे तापरे से जो दुर्योधन जेतल कहिले तो एई अवस्था जेतल देखिले तो एबे भीष्म पितामह तांकर एबे शंखनाद करिया को लागिले जेतेबेले तांको शंखनाद कले तो पांडव मान को लागिला बोधे द्रौपदी किए तो एबे जेतल पांडव माने देखिले जे कौरव माने एबे शंखनाद कले तो एमान को लागिला जे से माने एबे शंखनाद करी कहउचन जे आमे युद्ध पई प्रस्तुत अछि तो एमाने भी सब शंखनाद कले तो एबे जेतल समस्त एबे शंखनाद करी दैचन युद्ध ऑलमोस्ट हबा ऊपरे तो सेही टाइम रे एबे अर्जुन कोन करूचंती ना अर्जुन एबे प्रश्न पचाउचंती अच्छा अर्जुन कर एबे सारथी हिसाब रे कृष्ण अछंती तो साधारणतः देखंतु कृष्ण जो सारथी अछंती तो कृष्णकर भूमिका केते महान आपण देखंतु कृष्ण एबे जेतले सारथी अछंती महाभारत युद्ध रे कहा जाउती जे 64 कोटी सैन्य सामंत केवल निहत हेतिले ता माने ताठू भी अधिक सैन्य सामंत सेठी एकत्रित हेतिले आ जेतले युद्ध होउची तो साधारणतः अर्जुन जेतु पछरे अछंती कृष्ण को पछरे तांको धरा जो कहिबे जे लेफ्ट को नियो कि राइट को नियो आगो को नियो तो केमती कहिबे सेतले तो कहिले भी शब्द सुबु नथिबो ना युद्ध रे केमती कहे ना पाद रे ही तांको ठारिबे तामाने देखंतु कृष्ण एबे केते मात्रा रे सरलतम सेवा को नै चंती
आउ कौन ना जेते ए जो देखिले आमे जो माने जेहेतु तांकर सारथी ହେଇଛନ୍ତି तो अर्जुन केबे भी चिंता करते जे घोड़ा मान को केमती कौन खाइबा को दिया जीव तांकर मालिश हबो ए सब कृष्ण करती तेणु देख भावंतु जे कृष्ण केते मात्रा रे उदार हृदय कोथि पई ना भक्तर सेवा करिवार अछि तो तेणु से देखो आम जदि प्रकृत में भक्ति शुद्ध मात्रा रे करिवा तो कृष्ण भी एक्चुअली भक्तर सेवा करिया पई बहुत उत्साह प्रकाश करती तेणु एबे देखंतु तो एबे तापरे एबे कोन हेची ना युद्ध ऑलमोस्ट प्रस्तुत तो सेई टाइम रे अर्जुन एबे कोन कहउचंती अर्जुन कहउचंती सेनुयुर उभयर मध्ये रथम स्थाप में उच्यत में अच्युत यावद एता निरीक्ष्य से अहम युद्ध कामन अवस्थितान तो कौन कहउचंती अर्जुन कहउचंती कि हे अच्युत एबे दुई जनकर सेना मध्य मोर रथ को लेकिन चल मुझे देखिए चाहूँगी निरीक्ष से मु देखिए चाहूँगी युद्ध करने किए किए एठी अवस्थान कर प्रथम प्रश्न हूँ कौन अर्जुन को एबे भी जना नथिला जे एक्चुअली किए किए युद्ध करने आसछंती माने एठू प्रश्न आमको जना पड़ जाउची जे अर्जुन कौन सी हिसाब रे तांको हृदय मध्य रे एबे युद्ध करने संपूर्ण मात्रा रे प्रस्तुत नहांती तो जेहेतु प्रस्तुत नहांती सेहिथि पई कहउछन जे मते नै कि चलो मु एबे देखिया पई चाहूची तापरे कोन एठी शब्द रे अछि अच्युत अच्युत कोन ना अच्युत होची जे केबे भी तांकर प्रतिज्ञा रे च्युत हुवंती नै से होचंती अच्युत से होचंती के ना कृष्ण जे कि तांकर कथा को सब बेले रक्षा करंती पर्टिकुलरली भक्तर कथा को सब बेले पई रक्षा करंती तो सेहिथि पई कहउची अच्युत ते एठी देखंतु जेतेबेले एबे अर्जुन एबे कृष्ण अर्जुन जेतेबेले कृष्ण कहले जे मोर रथ को नै चलंतु मु एबे देखिया पई चाहूची तो एबे कृष्ण सारथी हिसाब रे एबे रथ को नै कि कहार आगरे रथ को रखिले आपण जानि चंती कहा आगरे रथ को रखिले जानि चंती कहले दुर्योधन का आगरे कि दुशासन का आगरे कि कर्ण का आगरे कि भीष्म का आगरे कि द्रोणाचार्य का आगरे कहा आगरे नै के रखिले लेखंतु कहा आगरे रखिले बहुत कम जन पार्टिसिपेट करछथि अन्य माने सब चुपचाप बसछथि ठीक अच्छे तो एबे नहीं कि कहा आगरे ना भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का आगर रखिले अच्छा ये जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को जेतले आगरे रखिले तो सेतेबेले कोन हला ना कृष्ण जेतेबेले रखिदेले तो अर्जुन एबे भयभीत हे गेले कारण अर्जुन को बहुत मात्रा रे एबे कोन अछि ना तांकर भी दुर्बलता अछि कहा पय ना भीष्म पितामह के प्रति एबे द्रोणाचार्य निज गुरु के प्रति एबे माने दुर्बलता अछि किंतु एटी प्रश्न जे कृष्ण जदि जदि देखिले जे अर्जुन को दुर्बलता भीष्म पितामह के प्रति अछि किंबा भीष्म पितामह के प्रति अछि किंबा द्रोणाचार्य के प्रति अछि तो रथटा को जदि नै कि एबे दुर्योधन का आगे रखि दै थाते ताले संगे संगे एबे अर्जुन फाइट करिया पय उत्साह करथाते संगे संगे हमें युद्ध करिवा किंतु एबे जेतेबेले देखिदेले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तेबे भाबिले जे मोर गुरु और मोर पितामह को सहित मु केमिति युद्ध करिवि तांको केमिति मु निहत करिवि तेणु एबे मनरे एबे निश्चय कले जे एक्चुअली युद्ध करिया ठीक नुहे एबे पांचटा ताकर जुक्ति देले जे ए युद्ध करिया ठीक नुहे तो एठी मते कहंतु कोन पई कृष्ण नै कि अर्जुनकर रथ को एबे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के आगे रखिले समस्ते कौन भाबुचंती तो जदि दुर्योधन का आगे रखि तांते ताल निश्चित मात्रा रे कृष्ण अर्जुन एबे सुंदर भाबरे एबे प्रस्तुत हे जाय थांते मो जेमति हेले भी तांको मारिवार अछि किंतु एबे जेहेतु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के आगे रखिले तेणु एबे अर्जुन एबे युद्ध करिया पय साहस करि पारले तो कृष्ण कोन चाहूतिले जे युद्ध न हो बोली ना कृष्ण चाहूतिले जे अर्जुन को जोटा दुर्बलता तो से दुर्बलता को ताको देखियारे कोथि पय करले कोन ठीक अछि बहुत जन बहुत सारा पॉइंट कहउचंती तो एठी देखंतु बुझिया पे ट्राई करंतु बहुत बहुत बुझिया शिक्षणीय जिनस एबे देखंतु अर्जुन रथर सारथी एबे कृष्ण हिचंती
ତ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏବେ ଦୁର୍ବଳତାଟା କଣ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳତାଟା କଣ, ଯଦି ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ମାନେ ନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଯଦି ଦୂରୀକରଣ ନ କରାଯାଏ, ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳତାର ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ସେମିତି ଟାଇପର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ରଥ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ଏ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ ଯିଏକି ସେଠି ସାରଥୀ ହିସାବରେ ଥିଲେ, ଏଠି ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତା ହିସାବରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଦୁର୍ବଳତା କୃଷ୍ଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାଟା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଖାଇବାରେ ଦୁର୍ବଳତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କ୍ଷୟ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଆସକ୍ତି ସେଇ ଘର ପ୍ରତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଆସକ୍ତି କୋଉଠି ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ସବୁ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଶରୀରର ଅସୁବିଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଶୁଇକି ରହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ସୁବିଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି which standard we are in according to that we will get the problem. This universe is just like a university which standard we are in we will get the problem according to that. ଆମେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଟାଇପର ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବ। କାରଣ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଆସକ୍ତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆସିବ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରିବା ତ ଫେସ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରି 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 ଉପରକୁ ଉଠିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ନିକମା ହେଇକି ରହିବେ। ଏଠି ନିକମା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି। କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ବହୁତ ମାନସିକ ହିସାବରେ, ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ, ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବହୁତ ଦୃଢତମ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୃଢତମ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହେଲା, ତ କୃଷ୍ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆମର ସେ ଜିନିଷରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆମକୁ ଠିକ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପଚାରିବେନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦୃଢ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେ ଦୃଢ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କଣ ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ସଂସାରରେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଦୃଢ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ମ୍ରିୟମାଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯେ somehow ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ କେମିତି ଆମେ ରହିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବା କଥା ନୁହେଁ, ମୋର ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ କଣ ହବା ଦରକାର ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୃଢ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆମର ଆସିବ ସେତେ ଅସୁବିଧା ଯେତେ ଆସିବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବା ଆମର ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଡେଭଲପ ହବା, ଆମେ ସେତେ ହମ୍ବଲ ହବା। କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହମ୍ବଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ
ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡନ୍ତୁ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୟ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଥିବ ନା, ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ଗର୍ବୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ ଠିକ ସେ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଲେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଭଲ କରିପାରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଠିକ ସେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଣ ହଉ ନା ମୋର ମୋର ଚରଣ କମଳରେ ରହୁ, ମୋର ହିଁ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିକି ରହୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଟାଇପର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିକି ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ଦରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ଆମେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, କୃଷ୍ଣ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜା କରିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ନଦୀରେ ଏବେ ବସେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ଥିଲେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଛଡେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ତ ଯେହେତୁ ଛଡେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବିନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବିନି, ଏବେ ନେଇକି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେବି। ତ ଇଏ ସବୁ କଣ ନା ଭୁଲ, ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଦୃଢ ହବା। ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ହିସାବରେ ପାଆନ୍ତି, ତ କର୍ମ ଟପିକରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏନି ଆମେ ଯେତିକି ହିସାବରେ ଗଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମର 9:22 ହେଇଛି, 9:25 3 ମିନିଟ ଯାଏଁ ଆପଣ